copy and share. Now it should work. So you will see our workbook for my class, our class of Sri Suktam. Yes. So here is our workbook in Czech, but then it is, so here it says invite abundance into your life. Yeah. And then we have Sanskrit alphabet, and then we have the rules of Vedic chanting, and then phonetics, Vedic phonetics, and here we have the invocation mantras. So we will start with this, all these invocation mantras up to the Shanti mantra. Then we will go over to Shri Suktam, which is here. It is 16 verses. And then we will go to a simple Om Shri Mahalakshmi Namaha. Yeah, that I will also put up. I think it is here. Yeah, you will see that here. That is, we will chant a few times. Okay, so if you know the invocation mantras, you are welcome to join. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamasravasthamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvanno Tibhissida Sadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajibhirvajinivati Dhinama Vitriyavato Ano Divo Brhataf Parvatada Saraswati Yajata Gantu Yajñam Havan Devi Jujushana Ghritachi Shakmano Vachamushati Shrinotu Vakdevyai Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vittishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Hiranyavarnam Harinim Suvarnarajatasrajam Chandram Hiranmayil Lakshmim Jatavedo Maavaha Tam Maavaha Jatavedo Lakshmi Manapagaminiim Yasyam Hiranyau Vindeyangamashvam Purushanaham Ashvapurvam Rathamadhyan Hastina Adaprabodhinim Shriyan Devi Mupahvaye Shrirma Adevi Jushatam Kamsosmitam Hiranyaprakara Mardrang Jvalantin Triptan Tarpayantim Patme Sthitam Patmavarnan Tamiho Pahvaye Shriyam Chandram Prabhasai Yashasajjalantim Sriyalloke Devajushtamudaram Tam Patminimim Sharanamaham Prapatye Lakshmirme Nashyatam Tvam Varne
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमान्दे एव सखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलाञ्ज्येष्ठमालक्ष्मीर्मेनाशयाम्यहम् अभूतिः समृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताय यशाः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं छन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करिणी यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वाने विन्देयं पुरुषानहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः 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 ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः
ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। 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 ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः।
Om Shri Mahalakshmyai Namaha. 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 In a moment of silence. And let's conclude with the concluding mantra, Purnamadav. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So thank you all. Happy Diwali, and may your path Happy Diwali. life be illuminated for the Thank you. Yes. Thank you.
to be more and more in tune with your mission on this earth, in this incarnation. Bye bye.